कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये मैं बना रही हूँ विंग और मेरे बच्चों को ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद है, तो मैंने मसाला लगा के पहले से ही रखा हुआ है और अभी मैं सोच रही थी कि मैं बना लूँ। और उसके साथ जी बन रहा है क्या, कस्टर्ड बन रहा है। और क्योंकि मैं थर्सडे को ना कस्टर्ड बनाती होती हूँ, कोई ना कोई थोड़ा बहुत मतलब मीठा ना मैं बना लेती होती हूँ, क्योंकि दवा करवानी होती है तो खाना वाना भी होता है, लेकिन साथ में थोड़ा सा कुछ मीठा बना लेती हूँ। और मीठे में ये जो है ना मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर ये मैं बनाती हूँ, तो क्योंकि वो भी फिर शौक़ से खा लेता है। तो फिर मैं ये बना रही हूँ। मेरे बच्चे ना इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, रोटी बहुत कम खाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लूँ नहीं। फिर ये जो है ना बिरयानी बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद है, या इस तरह का मतलब विंग हो गए, चिप्स हो गए, चिकन हो गया, इस तरह की चीज़ें ये बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो उस दिन मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैंने ये डे का सोचा टाइम कि था तो मैंने बनाया था। शाम को मैंने बिरयानी बनाई थी, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद जी मैं सलांटी खाने लगी, क्योंकि सलांटी बहुत पसंद है मुझे, और ये पाकिस्तानी शॉप से हम लेके आए थे। और उसके बाद मैं बिरयानी जब बनाने लगी तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना चंपू का वो गोश्त था बड़ा बड़ा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसे जो है ना कट किया और ऐसे छोटे छोटे पीस बना लिए। और ज़्यादातर मैंने कट कर ही लिया था, बस ये एंड वाला रहता था। तो फिर मुझे याद आई कि मैंने वीडियो बनानी है, तो मैंने साथ में वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर ली। और इसे मैंने प्रेशर कुकर में डाला ताकि ये जल्दी से जो है ना गल जाए। और अगर प्रेशर कुकर में डालें तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो फिर मैंने ना इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया, और ये तकरीबन मैंने 30 मिनट तक रखा था। वैसे मैं अगर ना 40-50 मिनट रखती हूँ, 1 घंटा, लेकिन ये जो है ना जल्दी जल्दी गलने वाला गोश्त था, तो मैंने इसे 30 मिनट तक रखा। और यहाँ पे टाइमिंग भी साथ स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने इसे यहाँ पे चढ़ा लिया। और जब तक ये यहाँ रहा, मैंने जो है ना साथ साथ क्या किया कि साथ साथ मैंने कपड़े वगैरह धोने के लिए थे, वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल लिए। और मैंने सोचा कि मैं साथ साथ जो है ना तड़का वगैरह भी बना लेती हूँ। और यही कुछ मैं फिर मैंने किया कि मैंने जो है ना तड़का वगैरह भी बनाना स्टार्ट कर लिया। और मेरे ना शाम को फिर मैंने बिरयानी बना ली, क्योंकि बिरयानी जो है ना बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं सारे। और बिरयानी हमारे घर में बनती भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर मैंने शाम के टाइम ये बना ली, और दिन को मैंने जो है ना साथ क्या किया था, विंग वगैरह बना लिए थे, क्योंकि आजकल बच्चों को हॉलीडेज़ हैं और बच्चे जो है ना पूरा दिन घर पे होते हैं, और बस यही पूरा दिन ही बस ना किचन में ही गुजर जाता है। और इसी वजह से जो है ना मैं कोई नहीं बना सकी। वीडियो वगैरह भी काफ़ी लेट, तकरीबन 8-9 दिन के 10 दिन के बाद तकरीबन मैं आज अपलोड करने लगी हूँ, क्योंकि यही रीज़न था कि बच्चे घर पे थे, और बस फिर पूरा दिन ही बच्चों के साथ ही गुजर जाता है। और बेटा जो है ना उसको छुट्टियाँ तकरीबन 3 वीक की हुई हैं, और बेटी को 2 वीक की हुई हैं। और बेटे को 1 वीक जो है ना पहले हॉलीडेज़ हो गई थी। और क्योंकि इन्हें ना अक्टूबर में 1 वीक की हुई थी ना, तो फिर वो 1 वीक जो है ना वो वाली रखते हैं। तो फिर जब क्रिसमस होता है ना गोरों का, जैसे हमारी ईद वगैरह होती है ना, ऐसे इनको क्रिसमस होता है, तो उस वक्त फिर इन्हें जो है ना एक जो वीक इन्होंने अक्टूबर वाला रखा हुआ होता है ना, वो फिर इनको दे देते हैं क्रिसमस में। तो इस तरह इनकी 3 वीक की होती हैं छुट्टियाँ। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो पानी था ना, उसी पानी में जो है ना मैंने चावल वगैरह उबाल लिए थे, जिस पानी में मैंने जो है ना गोश्त को गलाने के लिए रखा था। तो उधर मैंने पहले ही साथ में स्टार्ट कर लिया था, तो पहले ही वो तड़का वगैरह रेडी हो चुका था। और मैंने फिर उसी पानी में इसको वो किया, इसलिए आपने ये इग्नोर करना है, थोड़ा सा अंदर से आपको लग रहा होगा, लेकिन मैंने काफ़ी, क्योंकि वो इसी में पानी पड़ा हुआ था, गर्म था, तो मैंने कहा इसी में मैं चावल डाल देती हूँ तो जल्दी हो जाएगा। और ऐसे ऐसे उसी यखनी के पानी में जब आप चावल बनाते हो ना, तो उसका टेस्ट ही कोई अलग होता है, ज़्यादा मज़े का होता है। और उसके बाद ये बनाने के बाद मैंने जो है ना क्या किया कि तह वाली बिरयानी बनाई थी। और इसके बाद मैं कहाँ गई थी जी, इसके बाद हम गए थे, बेटे को कोई बुक्स वगैरह चाहिए थी, तो हम गए थे क्या कहते हैं उससे, लाइब्रेरी में। और जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे काफ़ी बंदे जो है ना बाहर की तरफ निकल रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये क्या मतलब सारे बंदे बाहर की तरफ क्यों भाग रहे हैं, तो हमें तो कोई कुछ नहीं पता था ना। तो हम जब वहाँ पे अंदर गए तो रिसेप्शन पे गए, तो वहाँ पे जब हमें पता चला कि उनका जो फायर अलार्म होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि अगर आग वगैरह लग जाए या कोई हैपन या कोई मसला हो जाए ना, तो वो अलार्म जो है ना बजना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो सेफ्टी होती है, तो फिर बंदे जो है ना सारे बाहर की तरफ चले जाते हैं। अच्छा जी, इधर ये देखिए, ये मेरी बेटी जो है ना,
میں کام کر رہی تھی اور یہ بکس پڑھ رہی تھی اور یہ بار بار آ کے مجھے دکھا رہی تھی اور میں ڈسٹرب ہو رہی تھی، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں پہلے آپ میری بکس کی ویڈیو بنائیں، تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ پہلے اپنی بکس دکھاؤ، تو آپ کی بکس کی بنا لیتی ہوں نا تو پھر میں کام کروں گی، مطلب نا میں بہت زیادہ بزی تھی تو اسے بار بار اپنی بکس کی پڑھی ہوئی تھی اور اسے ریڈنگ کا بہت زیادہ شوق ہے، تو یہ ماشاءاللہ سے خود ہی کرنی کرتی رہتی ہے، پڑھتی رہتی ہے۔ اور پھر میں نے اس سے بولا کہ آپ تھوڑی سی چلو، اگر وہ ضد کر رہی تھی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ کی ویڈیو جو ہے نا بکس کی میں بنا لیتی ہوں، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اپنا کام جو ہے نا وہ فنش کر لوں اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ جو ہے نا آپ کی ویڈیو وغیرہ بناؤں گی۔ تو پھر اس کے بعد تو مجھے ٹائم ہی نہیں لگا، پھر بس میں اسی طرح بزی رہی، اور یہ ابھی جو ہے نا آگے آپ دیکھیں گے کچھ فائنل لک اس کا۔ اور جو میں وہ بات کر رہی تھی نا لائبریری کی، تو وہ یہ تھا کہ جب ہم ریسیپشن پہ پہنچے تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ہے نا یہ ہوا ہے کہ اس لیے بندے سارے جو ہے نا باہر کی طرف بھاگ گئے، تو پھر خیر ہم ابھی وہیں پہ کھڑے تھے تو باقی اندر کی طرف بھی آ رہے تھے، مسئلہ وغیرہ سارا سولو ہو گیا، اور پھر بکس وغیرہ تو نہیں ملی ہے کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ یہ پرابلم ہو گئی تھی، تو پھر بکس نہیں ملی، اور پھر ہم نے کیا کیا کہ وہاں سے ہو کے پھر ہم آگے، کیونکہ ہم نے جو ہے نا راستے میں یہ ہم لائبریری سے باہر کی طرف نکل رہے ہیں، کیونکہ ہم جب وہاں گئے تو یہ پرابلم ہوگی تو پھر نہیں بکس ہم نہیں لے سکے، اور اس کے بعد راستے میں جو ہے نا ازڈا آیا تھا، تو پھر ہم جو ہے نا ازڈا میں بھی گئے کیونکہ میری بیٹی کو چاہیے تھا کارڈ، اور کچھ تھوڑی بہت میرے بیٹے کو بھی کچھ چیزیں چاہیے تھی، تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، کیونکہ بیٹی اس وقت میرے ساتھ نہیں تھی کیونکہ بیٹی کا جو ہے نا فرائیڈے کو وہ اسکول گئی ہوئی تھی اور فرائیڈے وہ لاسٹ ڈے تھا ان کا، اور یہاں پہ ہم جو ہے نا چیزیں وغیرہ لے کے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں اپنی باری کا کہ ہمارا ٹائم آئے تو ہم جہاں پہ اسکین وغیرہ کریں اور اس کے بعد گھر جائیں۔ اور یہ جو ہے میں نے کارڈ لیا تھا کیونکہ جو میری بیٹی ہے نا اور میرے بیٹے نے یہ پیزے، میں کارڈ کا ویڈیو بنا رہی تھی یا اوپر پیزے رکھ رہا تھا کہ میرے پیزے دکھائیں۔ اچھا یہ میری بیٹی نے اپنی ٹیچر کے لیے لیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیچر جو ہے نا ان کی بس وہ لاسٹ ڈے تھا ٹیچر کا، مطلب نا اس کا، تو پھر اس لیے اس نے لے لیا کہ میں ٹیچر کو دوں گی، کیونکہ اب ہالیڈیز ہیں اور ہالیڈیز کے بعد ان کی جو ٹیچر ہے نا وہ واپس اسکول نہیں آئے گی کیونکہ انہیں وہ جو ہے نا ریٹائر ہو گئی ہیں، تو اس لیے سب بچوں نے دیے پھول وغیرہ یہ وہ کارڈ، اور اس نے بھی بولا کہ میں بھی دوں گی، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے دے دیتے ہیں۔ اور جو باقی جو اسکول کے اس کی کلاس وغیرہ یا فرینڈ وغیرہ جو تھی نا ان کو میں نے جو ہے نا نیو ایئر کے کارڈ دیے تھے، مطلب نا نیو ایئر وغیرہ کے میں نے کہا کہ وہ دے دو، مطلب کیونکہ ہم تو کرسمس وغیرہ یہ سیلیبریٹ نہیں نہ کرتے، یہ گورے وغیرہ کرتے جیسے ہماری عید ہوتی ہے نا ایسے ان کی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کچھ چیزیں چاہیے تھی پاکستانی شاپ سے، یہ بھی ہم نے لی، اور پھر لے کے بیٹا ساتھ تھا تو میں نے کہا آسانی سے پھر لے کے ہم چلے جائیں گے گھر پہ، تو یہ چیزیں کچھ لی، اور آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال، اللہ حافظ۔